वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहीम यार खान पहुंचे। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते के उमूर और आलमी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। यूएई के सदर ने दौरा पाकिस्तान के आगाज पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद में मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं बिलखसूस इक्तिसादी, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन और उसे मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा भी किया। इसहाक डार ने सऊदी वलीअहद के लिए साल नौ की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राब्ता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वज़ीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। पीटीआई रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा है। हुकूमती ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से भी राब्ता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात आज फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के पुरतशद्दुद रवैये और सहाफ़ियों से बदतमीजी पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी असेंबली फ्लोर से वॉकआउट कर गई। उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमले ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन लीडर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जिस पर हतक इज्जत का दावा कर रही हूँ। केपी हैं, उनके साथ गैर मुतल्लिका लोग घुसे। जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे उनको सीएम केपी के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। ये अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफेमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ जो प्रेस गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। सोहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरख्वास्त है, बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। 25 हमारे लिए नाहलियों का साल गुजरा, दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हुआ। साहब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का ऑफ नहीं किया। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सोहेल अफरीदी साहब को। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत हो, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत हो और लीडरशिप ये ऐसा ना हो टिल फर्दर ऑर्डर लीडर होता है। हमारा पाकिस्तान में तो यही चलता है, टिल फर्दर ऑर्डर यू आर लीडर, यू आर नॉट ए लीडर। तो हमारा सारा सिस्टम इसलिए थोड़ा सा कमजोर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की NA 130 से नवाज शरीफ के खिलाफ पटिशन मुस्तरद कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। साबिक जज राना जाहिद महमूद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने दरखास्त ताखीर से दायर करने का एतराज लगाया। कैद में होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के जरिए पटिशन फाइल करने पर भी एतराज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया है। राना मुदस्सिर एडवोकेट कहते हैं तहरीरी फैसला मिलने पर उसे चैलेंज करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के खुले गटर और ढक्कनों पर भी सियासत जारी है। कोरंगी मेहरान टाउन में सानहे के बावजूद कई गटरों के ढक्कन गायब। जांबाग बच्चे दिलबर के वालिद कहते हैं कि मेरा बच्चा तो चला गया, अब ढक्कन लगा दे, बाकी बच्चे बच जाएं।
ڈیپٹی میئر نے UC چیئرمین کو ذمہ دار قرار دیا تو ٹاؤن چیئرمین نے ڈھکن نہ لگنے کا ملبہ واٹر بورڈ کے سر پر ڈال دیا۔ رواں سال بچے بڑوں سمیت 27 افراد کھلے مین ہول اور نالوں میں گر کر موت کے منہ میں چلے جا چکے ہیں۔ تو کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ گٹر کے ڈھکن موجود نہ ہونے پر بھی اب سیاست کی جا رہی ہے اور کورنگی مہران ٹاؤن میں سانحے کے باوجود کئی گٹروں کے ڈھکن اب بھی غائب ہیں۔ جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب کا یہ کہنا ہے کہ گٹر کا ڈھکن موجود تھا، کسی نے اٹھا کر الگ کر دیا تھا۔ UC چیئرمینوں کو 1-1 لاکھ روپے اضافی دیے گئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے UC اور ٹاؤن کو مل رہے ہیں، تو کام کیوں نہیں کر رہے؟ گٹر کا ڈھکن موجود تھا، کسی نے اٹھا کر الگ رکھ دیا تھا۔ UC چیئرمینوں کو 1-1 لاکھ روپے اضافی دیے گئے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں روپے UC اور ٹاؤنز کو مل رہے ہیں، تو پھر کام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نہیں تھا کہ گٹر کا ڈھکن موجود نہیں تھا، ڈھکن اٹھا کے کسی ظالم نے سائڈ میں رکھ دیا۔ میونسپل انفراسٹرکچر ہے، اس کو لوگ باپ کا مال سمجھتے ہیں، کوئی توڑ دیتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی اس کو لے کے چلے آتا ہے۔ کیا میں ڈھکن نکال کے لے گیا؟ اختیارات کا وسائل کا ایشو نہیں ہے۔ جس UC میں یہ واقعہ ہوا ہے اس UC چیئرمین کو کیا OGT شیئر ملا ہے؟ ہاں ملا ہے۔ اضافی 1 لاکھ روپے کا جو میں نے اعلان کیا، کیا اس کو اضافی 1 لاکھ روپے ملا؟ ہاں۔ اگر UC کو پیسے مل رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے اس UC کے اکاؤنٹ میں ہیں تو وہ UC والوں کو جواب دینا چاہیے۔ اگر کسی کام کے نہیں ہے تو گھر چلے ہیں، کام ہم کر لیں گے۔ یوٹیوبر رجب بٹ تشدد کا مقدمہ درج ہونے پر وکیل مشتعل، SHO کو کورٹ سٹی کی پٹائی کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 30 سے 40 وکیلوں نے تھانے میں گھس کر SHO کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وکلا رجب بٹ واقعے کا مقدمہ درج ہونے پر مشتعل ہیں۔ وکیلوں کا کہنا ہے SHO کو کہا ہمارا بھی مقدمہ درج کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کچھ بات موسم کی، مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا ہے، جاڑے نے دھوم مچا دی ہے۔ کوئٹہ، گوادر اور چمن سمیت بلوچستان میں وقفے سے بارش، سوات، کوزک ٹاپ، کان مہترزئی اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں برفباری۔ کراچی میں بھی آج بارش کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل، مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور گردونواں میں موسلادھار بارش سے جلد ہلاک۔ توبہ، چکزئی، کوجک ٹاپ اور خواجہ عمران سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی۔ کوئٹہ میں بھی بادل برسے۔ گوادر اور گردنوا میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اپر اور لوئر چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری گزشتہ رات سے جاری، ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج سے 2 جنوری تک بارش متوقع ہے۔ پہاڑوں پر برف بھی گرے گی۔ NDMA نے متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ شہر کے پھول مسل دیے گئے۔ مہران ٹاؤن اور نیپا میں بچے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوئے۔ مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے 27 واقعات ہو چکے ہیں۔ منم ظفر کا مزید کہنا تھا شہر کے معصوم بچوں کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان کی لائف لائن ہے لیکن اسے کوئی اون کرنے کو تیار نہیں۔ کراچی کے کھلے گٹر اور ڈھکنوں پر سیاست جاری ہے۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں سانحے کے باوجود کئی گٹروں کے ڈھکن غائب۔ جاں بحق بچے، دلبر کے والد کہتے ہیں میرا بچہ تو چلا گیا، آپ ڈھکن لگا دیں تاکہ باقی بچے بچ جائیں۔ ڈپٹی میئر نے UC چیئرمین کو ذمہ دار قرار دیا تو ٹاؤن چیئرمین نے ڈھکن نہ لگنے کا ملبہ واٹر بورڈ کے سر پر ڈال دیا۔ رواں سال بچے بڑوں سمیت 27 افراد کھلے مین ہول اور نالوں میں گر کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ کراچی میں ایک کے بعد دوسرا حادثہ، کبھی ابراہیم تو کبھی دلبر کی ماں معصوم بچوں کی موت کا غم مناتی ہے، لیکن انتظامیہ اور حکومت عملی اقدامات کے بجائے صرف بیان بازی اور الزام تراشی میں مصروف ہے۔ عوام کا بس ایک ہی سوال ہے کہ کھلے گٹروں پر ڈھکن کون لگائے گا؟ ڈپٹی میئر سلمان مراد نے ARY سے گفتگو میں کہا مین ہول پر ڈھکن لگانا
यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है। जहाँ इनकी रिहाइश थी उस एरिया में मैनुअल कवर लगे हुए नहीं थे। मुतकिब नुमाइंदे मौजूद है ना, यूसी की चेयरमैन है, अवाम ने वोट दे के मुतकिब किया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती। चेयरमैन भी वहाँ मौजूद नहीं थे जो शायद आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। पीटीआई के टाउन चेयरमैन गोहर खटक ने जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पर डाल दी। कहा ढक्कन लगाना वाटर बोर्ड का काम है, लेकिन उनका एमडी हमसे मिलता है, न जवाब देता है और न काम करता है। मेहरान टाउन में रात को ढक्कन लगाने पर फिक्सिट और पीपी कारकुनों में झगड़ा भी हुआ, लेकिन ढक्कन फिर भी न लगा। जहाँ बहक बच्चे दिलबर के वालिद कहते हैं बच्चा तो चला गया, खुदारा अब ढक्कन लगा दो। मैं काम लोडिंग का करता हूँ, एक ही मेरा बच्चा था, बाकी फिर इकलौता बेटा था आपका? एक लौटा बेटा। अब फिर ये है कि भाई लिहाजा ढक्कन लगाए जाए, पहले नहीं थे अभी लगाए जाए। ढक्कन लगाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। बड़े टाइम से खुले में हमारे बहन भाई छोटे भाई घूमते हैं इधर, गटर के ढक्कने खुले में सारे, कोई आता ही नहीं है पूछने इधर। मेहरान टाउन में अब भी दर्जन से जायद खुले मेन होल्स शहरियों की जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं ढक्कन लगेंगे या खुले मौत के ये कुएं यूं ही मासूम बच्चों को निगलते रहेंगे। और कराची बल्दिया में गुज़श्ता रोज गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक हुई थी। इस हादसे की सीसीटीवी सामने आ गई है। सलमान लोधी से मजीद तफसीलात लेंगे। सलमान बताएगा। देखिए, शारा वकांत है, बल्दिया टाउन सईदाबाद में गुज़श्ता सुबह ये हादसा पेश आया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें खातून और बच्चे को गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है। ड्राइवर की गफलत की वजह से खातून जो जख्मी हुई थी अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गई। जो बच्चा कमसम बच्चा जख्मी हुआ था उसकी हालत बेहतर है। हादसे के बाद सुजुकी ड्राइवर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी गाड़ी गली के मोड़ पर जाके रुक गई, जिसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा। सुजुकी ड्राइवर जख्मियों को अस्पताल लेके गया और अस्पताल छोड़ने के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी शनाख्त कर गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। बहुत शुक्रिया सलमान। कराची में चीनी की एक्स मिल और होलसेल कीमतों में कमी आने लगी है। एक्स मिल कीमत में मजीद 18 रुपए और होलसेल में 20 रुपए फी किलो कमी हो गई है। चीनी की एक्स मिल कीमत 152 से कम होकर 134 रुपए और होलसेल कीमत 136 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल की सतह पर चीनी अब तक 145 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है ज़राअत, मादनियात, मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में चीनी सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। रवा साल के पहले 8 माह में दो तरफा तिजारत तकरीबन 17 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वज़ीर खजाना ने बताया पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाक चीन ताल्लुकात अब इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर वसी इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, जब क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं, ऐसे में इस तरह का इक़दाम अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान हर तरह के तशद्दुद और हर उस इक़दाम की नफ़ी करता है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकिरात फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फ़रीक़ैन मुज़ाकिरात की कामयाबी के लिए मुकालमा और सिफारतकारी पर तवज्जो मरकूज रखें। पाकिस्तान में पिछले साल 39% शहरी डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुए। हर साल 9 अरब रुपए ऑनलाइन स्कीमों से लूटे जा रहे हैं। कराची से नदीम जाफर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में डिजिटल फ्रॉड आवाम के लिए एक अजाब बन चुका है। 39% शहरी किसी न किसी ऑनलाइन स्कीम या फ्रॉड का शिकार हुए। ज्यादातर मुतासरीन टेलीफोन कॉल्स, SMS सर्विस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस फ्रॉड का शिकार हुए। मैसेज मौसूल हुआ व्हाट्सएप पे कि मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ मनीग्राम के थ्रू और आप जो है वो मेरे एजेंट को पाकिस्तानी रुपीस ट्रांसफर कर दें। मैंने कर दिए। जब वेरीफाई की मनीग्राम से वो रसीद, तो वो रसीद फेक निकली। इस मालियाती धोखाधड़ी से सार्फिन को हर साल 9 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंच रहा है। ये इंकशाफ ग्लोबल स्टेट ऑफ एंटी स्कैम्स रिपोर्ट 2025 में किया गया है। इस तरह के जो भी स्कैम्स, कॉल्स आए, मैसेजेस आए, ईमेल्स आए, उनको इग्नोर कर दें। माहिरीन का कहना है जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे और अवाम में आगाही को मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं बढ़ाया जाए
جائے گا. پاکستان آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کے فراڈ کے لیے ایک موزوں میدان بنا رہے گا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز، کراچی. لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر پنجابی زبان میں دلچسپ بورڈ لگ گئے ہیں. شہری کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں سدرا غیاث کی رپورٹ میں. پنجاب مریم نواز شریف نے پنجابی زبان کے فروغ کے لیے لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر تشہیری بورڈ نصب کیے ہیں جن پر پنجابی کے فقرے لکھے گئے ہیں. نئی نسل اس سے کتنی واقف ہیں، ان سے جانتے ہیں. پنجابی ہماری ماں بولی ہے. پنجاب حکومت نے کیا کہتے ہیں سائن بورڈز بڑے لگائے ہیں، یہ بہت ضروری تھا. ہماری آج کل کی جنریشن کو پنجابی لینگویج کا اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے جو سلیبس ہیں ان میں بھی کیا کہتے ہیں انگلش کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، پنجابی لینگویج کو اتنا نہیں کیا جاتا. ہماری جو زبان ہے وہ پنجابی ہے. ہریالی وچ زندگی ہے، تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پنجابی پڑھنی بھی نہیں آتی، تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا مریم نواز کا جو قدم ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہی دیکھا ہے کہ پنجابی سائن بورڈز ہیں، پوسٹرز ہیں، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے. اس طرح پڑھنا آئے گا، سمجھ آئے گا کیا لکھا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. یہ لاہور میں بہت اچھے فلیکس لگے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اسی طرح کے فیصلہ آباد میں لگے تاکہ لوگوں کو اور پنجابی زبان ہے وہ پڑھ سکیں. پنجابی زبان کے تشہیری بورڈ پر نئی نسل کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کا یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس سے نہ صرف پنجابی زبان کو فروغ ملے گا بلکہ نئی نسل میں پنجابی زبان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز، لاہور. موسم سرما کی رنگ برنگی سبزیوں سے بازار سج گئے. جامنی کو بھی سفید بینگن اور لال مولی بہار دکھا رہے ہیں. سکھر سے جہاں زیب وسیع کی رپورٹ. سکھر کی سبزی منڈی میں آج کل صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ رنگ برنگی اور منفرد سبزیوں کی بہار نظر آ رہی ہے. گوبھی بھی جامنی کلر، سفید کلر، بینگن. مولیاں آ گئی ہیں، یہ لال کلر کی آ گئی ہیں، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. لال مولی اور سفید بینگن ذائقے میں روایتی مولی اور بینگن جیسے ہی ہیں. یہ سارے کراچی کے آئٹم اس ٹائم، اور یہ آتے سب موسم سردی کے اندر ہے. سفید بینگن ہے، یہ کراچی سے آتا ہے، ادھر کا ہے ہی نہیں. یہ سردی میں آتا ہے. لوگ صرف ذائقے پر نہیں بلکہ سبزی کی خوبصورتی اور غذائیت پر بھی توجہ دیتے ہیں. سکھر کی سبزی منڈی میں رنگ برنگی سبزیاں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز، سکھر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.